वेल काल साकून एक खबर सगळ्या कडेन फासलेली आसा गोंय भरून एंड दॅट इज एकलो PSI खंय तरी इनवॉल्व आशिल्लो म्हणून हू वॉज अटॅच टू कोलवा पुलीस स्टेशन दॅट ही असॉल्टेड वन लेडी अ वुमन एंड मेड अ लीक हर बूट्स. बायले खंय तरी मारले खंय ते PSI आनी तिका आपले स्वताचे शूज बूट्स लीक करपाक लायले म्हणून लिवपाक लायले म्हणून. सो वी वर कन्फ्युज्ड एंड वी वॉन्टेड टू गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ इट. But today now if you go to see it's just out breaking that was PSI Vibhinav Shirodkar म्हणटा तो who is attached to Kolwa PS police station implicated in an assault case involving a woman who he allegedly forced to leak her boots. आता मारगांव police reports and records victim statement खंय आणि SP South Goa तिने खंय इनिशिएट करपाक लायला inquiry into the matter. So पयले सुवातेर हांव म्हणटा हांव हाजेर निशेध करता. एक बायल जावन म्हाका इतलें आयज वायट दिसपाक ना. आयज गोंयांत कितें चल्लां तें आमकां खबर ना. हांव डे वन साकून म्हणटा की गोंयांत खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लें आसा, टोटली कॉलॅप्स जाल्लें आसा. अरे हे BJP सरकाराचोच नारा हो. बेटी पढाओ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ बेटी बचाओ. आनी आमी तुमकां सांगत आसा की बायलांचेर अत्याचार वाडीत आसा म्हणून. Such atrocities on a woman is unacceptable. We are not punished such a person. हांव मुक्ता की एक टायम पळय तुमकां खबर आसतलें आमी रिस्पेक्ट दितालीं त्या खाकी वर्दीक युनिफॉर्माक आमी रिस्पेक्ट जालीं. इवन केन्ना आमकां पर्सनली तिळक मारल्या और राग आयला कितें रॉंग केल्लें आसा पुलिसांनी आमी ताज्या युनिफॉर्माक पळोवन रिस्पेक्ट केल्लें आसा. आमी केन्ना आमी त्या वर्दीक लागून त्या खुर्चीक लागून आमी केन्ना मर्यादा भायर वचूना. आयज खंय तरी आमकां वायट दिसता. हांव सांगपाक सोदतां होम मिनिस्टर प्लीज यू हॅव टू डिसमीस दीस PSI Vibhinav Shirodkar. Dismiss I am saying with all my anger, with all the hurt I am saying. ताका तुम्ही इन्क्वायरी सेट करतात ते मॅटरान इन्क्वायरी म्हणून ताका तुम्ही थोडे टायम सस्पेंड करतले आणि मागीर 6 म्हयन्यान ताजो आनी कोण गॉडफादर येतलो आणि मागीर तुम्ही ताका आनी खंय ट्रान्सफर करतले आणि परतून ताका जॉबाचेर घेतले. आमकां हो ट्रान्सफर न्ही, आमकां हो सस्पेंड न्ही, आमकां होच आमचो गोंयचो कोण PSI आसा विभिनेव शिरोडकर लज दिसता ताका आयज गोंयकार म्हणपाक. कित्याक ताणें असली एक बायलेची आबरू काडल्या. बायलेक तूं खंयच्या संवसारांत आसा तो कोण आनी ताका कोणें पुलीस केला काय म्हणटा हांव. आयज गुरूच आसतलो म्हाका दिसता ही इज एज्युकेटेड पर्सन मेकिंग अ वुमन असॉल्टिंग अ वुमन एंड मेकिंग अ लीक द बूट्स. माय ओनली डिमांड सी 7 दीस जावना गोंयांत 7 दीस तुमी पयला व्हडलो रँकांतलो IAS ऑफिसर म्हणटा तो DGP जसपाल सिंग असले मनशाचें नांव आयिल्लें आसा की दॅट ताणें दादागिरी गुंडागिरी करपाक लायली आसा गांव म्हणून आनी ते तांच्याच PIन आसा गांवचे PIनूच सांगलेलें आसा. आनी आतां ही दुसरी गजाल जाल्ली आसा म्हळ्यार टोटल लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लें आसा. म्हाका दिसता आयज खंय तरी आमचें गोंय सेफ ना. हांव CMाकूय सांगता बाबा प्रमोद सावंत चड जालें. आय थिंक समवेर यू आर टू सॉफ्ट टू टेक एक्शन्स ऑन such things and that's the reason law and order has increased. There are so many atrocities of women but we condemn this and I again repeat my words that this PSI was attached to Kolwa police station has to be dismissed and dismissed from his job. Thank you. बरं सर आम्ही तुम्ही दिया सर with MLA in police station. Without MLA, the local people must be held up for 24 hours. आपल्याला आज SP ते मेळ पाहिजे SP कितें मेळ पाहिजे ना कालचो जो इन्सिडेंट जो हांवें रिपोर्ट केल्लो की कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PSI ही ब्रुटली hit a woman with so many marks on her thighs and on her legs. आणि वयल्यान तेणें आपल्यागेलो मोचो जो आहा बूट
तो लेवपा लायलो. And this was yesterday which came to my notice, and then I had gone to the honorable governor's palace to meet him. Then I call present out केले and I told them that if the police station, Kolwa police station as well as the South Goa SP cannot investigate and find out who is this PSI from the Kolwa police station, then I will come here today afternoon and I will disclose the matter. So जे बायलेक मार पडला, जे बायलेक पुलिसेन मारल्या, PSI कोलवाचो जे मारल्या ते बायलेक, जे बायलेक मारून मोच लेव म्हूण सांगला आनी ते बायलेन चुरचूर जावन मोच लेवलो, that was this lady who is come here today. She is come here to file a FIR complaint against this PSI called Vibhinav Shirodkar म्हणून कोलवा police स्टेशनाचो. आनी बायलेन नांव जाणा आहा अल्मिरा. कितका एक इन्सिडंट जाल्लो. Only in the information what I spoke yesterday, कि 2 दीस पयलीं, this incident was not 2 days back, this incident was probably a 10 days back incident. जे जाग्यार एक एक्सिडेंट जालो ऑन द बॉर्डर ऑफ कोलवा आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय मीन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी बॉर्डरीचेर हो इन्सिडंट जालो. आनी ते इन्सिडंटाचें जें कितें जालें, आय अग्री विथ द पुलीस, वॉट एवर इज द इन्सिडंट, की ट्रक आडायल म्हणटाय, कितकोल म्हणटाय, कोण म्हणटाय की एक्स्टॉर्शन केस आहा आनी कितें म्हणटाय. I am not debating on anything with the police station on that. With the SP I have told I am not debating on anything about the topic. Accident जालो, whether it was an extortion, ते म्हणटाय तागे गो एक्स्टॉर्शन करतालो, बॉर्डरीचे एक्स्टॉर्शन करता, तो हिस्ट्री शीटर. I am not debating on anything. I am only asking why did the PSI Vibhinav hit this lady brutally, इतली मारले आनी आपल्या गेलो मोच लेव म्हूण, तुगे घोवाक साल्वार करपा जाय जाल्यार आपल्या गेलो मोच लेव म्हूण सांगलो. वाय डीड ही डू दीस? ही शूड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड. इन्क्वायरी जावपा जाय तेजेर. आनी दीस मेसेज टू गो क्लियरली टू द एंटायर पुलीस फोर्स ऑफ गोवा की आमी गोंयकार. हें जेन्ना आज हांव उलयतां म्हाका प्रमोद आचार्याचें उतर परत परत याद येता. आमी आमचीच मारताय, आमकां भायल नाकाय. हिंग भायल पुलीस कोण नाय आतां पुलीस फोर्सान, आमी आमचीच मारताय. हे प्रमोद आचार्याचें उतर लायफाक म्हाका सदां सगळ्या उगड्यात उरतली. हे भुरगे आतां नव पुलीस जावन येता आनी बायल मनशाचेर तूं हात घालता. ताणी ताका धरले. ही टच्ड हर इन प्लेसीस वेच ही वॉज नॉट सपोज टू टच हर. ही बीट हर ब्रुटली. लेडी पुलीस आसना, तुका जोरी तरी ते दिसता. आय इवन वेंट टू डॅट एक्सटेंट, जोरी तर ह्या बायलेन चोरी देखून गेल्ली, समज ती चोरी करून देखून धांवताली, यू कॅनॉट हिट हर. सो दिस इज अ क्लियर मेसेज टू ऑल द मेल पुलीस. आम वुमन पुलीस फोर्स कित्याक दवरताय, पिंक फोर्स कित्याक दवरताय? तुमच्यान पिंक फोर्स आपोवपा जाय नाशिल्लें? हे फकत नांवां कामाकू? सो हू गेव हिम द रायट टू डू दीस? सो माय मेसेज इज व्हेरी क्लियर. PSI नाव हांवें सांगलें. द लेडी इज हियर. शी हॅज ऑलरेडी रायटिंग डावन दी FIR. आवर एडवोकेट इज ऑल्सो हियर. Strict action has to be taken. I spoke to the SP South. She is fully in agreement that a male police cannot hit a woman. She, being a woman itself, assured me that she is going to give justice. She is going to take this matter seriously, and with this assurance I am moving out with the complaint getting put up over here. But the message is very clear. हे पुलिसेंक परत म्हाका सदां एक बरें करून तांकां कावन्सिलींग करपाची गरज आसा. दे डू नॉट नो हाऊ टू हँडल पीपल. तुम जरी तर रेस्ट करतले जाल्यार लोक खूंय वयतलो. तुम जरी तर बायलांचे हात घातले, तुम जरी तर बायलां मारले, लोक वयतो खूंय. सो दीस मेसेज इज व्हेरी क्लियर. आय थिंक दी होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, who is the honorable chief minister, should take note of these things that is happening and should make sure that गोंयकार म्हणून आमी प्रोटेक्ट करून फायदो ना. प्रोटेक्ट करूंकूच जाय एकमुखाक सांगात दिवपाकूच जाय. म्हाकाय कोणागेलो करियर पेडेर केल्लो नाका. बट तुगे कॅरियरार आमकां हुस्को आहा जाल्यार तितलो हुस्को तुकाय आसपा जायो. जेन्ना ते बायलेचेर अल्मिराचेर तूं जेन्ना मात तेका, तुगे कॅरियरा हुस्को तुका आसपा जाय आशिल्लो. आमकां तुगे कॅरियरा हुस्को आहा की तूं सस्पेंड जातलो म्हूण. तो हुस्को तुका ना. 2 स्टारांचो PSI तूं. सो आय थिंक मेसेज इज व्हेरी क्लियर. स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन and he has to be suspended. Thank you.